Croce e il saluto liturgico, disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore sia con tutti voi. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct de la salle Paul VI notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience générale. Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and the learned and have revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been delivered to me by my Father, and no one knows who the Son is except the Father, or who the Father is except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Nesse mesmo instante, Jesus estremeceu de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Filho, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho houver por bem revelar-lhe. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس لوقا. في تلك الساعة تهلل يسوع بدافع من الروح القدس فقال: أحمدك يا أبتي رب السماء والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما كان رضاك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف من الابن إلا الآب، ولا من الآب إلا الابن، ومن شاء الابن أن يكشفه له. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tej to chwili rozradował się Jezus w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Finito il giubileo. Le jubilé est terminé. Aujourd'hui, nous revenons à la normalité. Rimangono ancora Reste aussi des réflexions demeurent toujours sur les œuvres de miséricorde. Et donc, nous continuons de réfléchir sur cela. La réflexion sur les œuvres de miséricorde spirituelle concerne aujourd'hui deux actions fortement liées entre elles: conseiller ceux qui doutent et enseigner les ignorants. Ceux qui ne connaissent pas. Ignorant, c'est peut-être trop fort, mais donc celui qui ne connaisse pas, qui ne connaît pas quelque chose et à qui il faut apprendre quelque chose. Il s'agit d'œuvres que nous pouvons vivre aussi bien dans une dimension simple, familiale,
accessible à tous, ou alors, surtout la seconde, celle d'enseigner, sur un plan plus institutionnel et organisé. Pensons par exemple à tous ces enfants qui souffrent encore d'analphabétisme. Et cela, on ne peut pas le comprendre. Aujourd'hui, dans un monde où le progrès technique, scientifique est arrivé à si haut niveau, eh bien aujourd'hui, il y a encore des enfants analphabètes. C'est incompréhensible, c'est une injustice. Beaucoup d'enfants souffrent de manque d'instruction, d'éducation. C'est une situation d'une très grande injustice qui touche la dignité même de la personne. Sans instruction, l'on devient facilement une proie de l'exploitation et de différentes formes de malaise social. L'Église, au cours des siècles, a ressenti le besoin de s'engager dans le domaine de l'éducation, puisque sa mission d'évangélisation implique aussi l'engagement de rendre la dignité aux plus pauvres. Le premier exemple est une école fondée justement ici à Rome par Saint Justin, au IIe siècle, afin que les chrétiens connaissent mieux les Écritures, jusqu'à Saint Joseph Calasanz, qui a ouvert les premières écoles populaires gratuites et libres en Europe. Nous avons une longue liste de saints et saintes que de différents moments ont apporté l'éducation aux plus démunis, sachant que par ce chemin, ils auraient pu vaincre la pauvreté et la discrimination. Beaucoup de chrétiens, de laïcs, de frères et sœurs consacrés, des prêtres, ont donné leur vie pour l'éducation des enfants et des jeunes. Ça, c'est immense. Je vous invite... Allez, on va les applaudir. Ces pionniers de l'éducation avaient compris jusqu'au bout l'œuvre de miséricorde. Et ils en avaient fait un style de vie tel qu'ils ont transformé la société même. Grâce à un travail simple et peu de structures, ils ont été capables de rendre dignité à tant de personnes. Et l'éducation qu'ils donnaient était orientée souvent aussi vers le travail. San Giovanni Bosco. Il y a des Salésiens ici aujourd'hui, hein? Allez, il faut penser à Don Bosco, avec ces enfants qui vivaient dans la rue, avec les écoles, les offices. Il les préparait au travail. Et donc, ont surgi, sont nées beaucoup d'écoles professionnelles qui permettaient donc de trouver un travail tout en éduquant aux valeurs chrétiennes et humaines. L'instruction est donc vraiment une forme particulière d'évangélisation. Plus l'instruction grandit et plus les personnes acquièrent des certitudes et des consciences dont nous avons tous besoin. Une bonne éducation nous apprend la méthode critique, qui comprend aussi certaines sortes de doutes, un doute qui est utile pour poser des questions et vérifier les résultats déjà atteints en vue d'une connaissance encore plus grande. Mais l'œuvre de miséricorde de conseiller ceux qui doutent, ne concerne ce type de doute. Exprimer la miséricorde envers ceux qui doutent équivaut en revanche à soulager cette douleur et cette souffrance qui vient de la peur et de l'angoisse, qui sont les conséquences du doute. C'est donc
un acte d'amour avec lequel on soutient une personne dans la faiblesse qui est provoquée par l'incertitude. Bien sûr, quelqu'un pourrait me demander, mais Père, moi j'ai beaucoup de doutes sur la foi, que dois-je faire? Et vous ne doutez jamais? Bien sûr, j'ai beaucoup de doutes. Bien sûr, à certains moments, tous ont des doutes. Des doutes qui touchent la foi, mais dans un sens positif, sont un signe. Cela veut dire que nous voulons mieux connaître Dieu, Jésus, et le mystère de son amour envers nous. Mais j'ai ce doute. Je cherche, j'étudie, je vois, ou je demande un conseil. Que dois-je faire? Ce sont des doutes qui nous font grandir. C'est bien donc de nous poser des questions. C'est bien donc de nous poser des questions sur la foi, puisque de cette façon nous sommes poussés à approfondir notre foi. Les doutes, donc, doivent être aussi dépassés. Il faut donc pour cela écouter la parole de Dieu et comprendre tout ce qu'il nous enseigne. Un chemin important qui aide dans ce sens est la catéchèse. Catéchèse avec laquelle l'annonce de la foi vient à notre rencontre dans le concret de la vie personnelle et communautaire. Et il y a en même temps un autre chemin tout aussi important, eh bien c'est le chemin de vivre le plus possible la foi. Nous ne devons pas transformer la foi en une sorte de théorie abstraite où les doutes se multiplient. Faisons plutôt de la foi notre vie. Essayons de pratiquer notre foi dans le service envers nos frères, surtout envers les plus nécessiteux. Et alors, les doutes s'en vont, disparaissent, puisque nous ressentons la présence de Dieu et la vérité de l'Évangile dans l'amour, que ce n'est pas notre mérite, ce n'est pas un mérite qui nous revient, mais cette vérité qui vient de l'Évangile qui nous habite et que nous pouvons partager avec les autres. Comme l'on peut voir, chers frères et sœurs, même ces deux œuvres de miséricorde ne sont pas éloignées de notre vie. Chacun d'entre nous peut s'engager pour les vivre, pour mettre en pratique la parole du Seigneur lorsqu'il dit que le mystère de l'amour de Dieu n'a pas été révélé aux sages, aux personnes intelligentes, mais aux plus petits. Donc, l'enseignement le plus profond que nous sommes appelés à transmettre est la certitude. Donc, pour sortir du doute, est l'amour de Dieu, amour avec lequel nous avons été aimés, un amour grand, voilà la grande certitude, un amour grand, gratuit, donné à jamais. Mais Dieu ne fait jamais marche arrière avec son amour, il avance toujours, il reste là. Cet amour qui nous a été donné à jamais, et nous devons ressentir la responsabilité pour en être témoins, offrant miséricorde à nos frères. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la réflexion sur les œuvres de miséricorde spirituelle concerne aujourd'hui deux actions fortement liées entre elles. Conseiller ceux qui doutent et enseigner les ignorants. Ainsi, au cours des siècles, l'Église s'est engagée dans le domaine de l'instruction parce que sa mission d'évangélisation comporte l'engagement de rendre leur dignité aux plus pauvres. En effet, plus l'instruction se répand, plus les personnes acquièrent des connaissances et plus il devient possible de vaincre la misère et les discriminations. Exprimer la miséricorde envers ceux qui doutent équivaut à soulager la souffrance provenant de la peur et de l'angoisse qui sont des conséquences du doute. Cette œuvre de miséricorde est donc un acte de véritable amour qui entend soutenir une personne dans la faiblesse provoquée par l'incertitude. Car nous poser des questions, même sur notre foi, doit nous pousser à l'approfondir, grâce notamment à l'écoute de la parole de Dieu et à la catéchèse. Ne faisons pas de la foi une théorie abstraite où les doutes se multiplient. Faisons de notre foi notre vie. Cherchons à la pratiquer dans le service des frères, des plus nécessiteux. Alors beaucoup de doutes disparaîtront parce que nous éprouverons la présence de Dieu et la vérité de l'Évangile dans l'amour qui habite en nous et que nous partageons avec les autres. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i malati e i disabili di Lione, come pure l'Istituto Notre-Dame de Vie delle Filippine. Per venire fuori dai nostri dubbi, apriamo largamente i nostri spiriti e i nostri cuori a questa certezza che noi siamo amati da Dio e diventiamone testimoni con tutti, specialmente con i piccoli e i poveri. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier les malades et les handicapés de Lyon, ainsi que l'Institut Notre-Dame de Vie des Philippines. Pour sortir de nos doutes, ouvrons largement nos esprits et nos cœurs à cette certitude que nous sommes aimés de Dieu et devenons-en les témoins auprès de tous, en particulier des petits et des pauvres. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, among the spiritual works of mercy
we now consider those of counseling the doubtful and instructing the ignorant. These two works are related, and both can be practiced daily in our families and communities. The Church's mission of evangelization has always been accompanied by teaching and the founding of schools, since education promotes the dignity of the person and provides for the full development of his or her God-given gifts. Illiteracy and lack of access to education are in fact a form of poverty and injustice. Education develops our ability to think critically about ourselves and the world around us. By raising questions, it also helps us to find satisfying answers. It is a true work of mercy to counsel those troubled by doubts about the meaning of life or shaken in their faith. Let us be grateful to all who devote themselves to this work through catechesis and religious education. All of us are called to support one another by our witness of living faith and generous concern, for these are eloquent signs of the love of God, which gives meaning and direction to our lives. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Filippine, Isole Salomone e Stati Uniti d'America. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Scotland, the Philippines, the Solomon Islands, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke an abundance of joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous avec le pape François pour l'audience, ce Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die beiden Werke der geistlichen Barmherzigkeit, zweifelnden Rechtraten und unwissende Lehren, sind eng miteinander verbunden. Seit jeher hat sich die Kirche im Bereich der Bildung engagiert. Ihr Auftrag, das Evangelium zu verkünden, schließt nämlich mit ein, den Armen und Benachteiligten ihre Würde zurückzugeben. Und dazu gehören gerade auch die Schule und die Erziehung. Wie viele Heilige zu allen Zeiten waren Pioniere der Bildung und haben so die Gesellschaft selbst verändert. Die Bildung ist daher eine besondere Form der Evangelisierung. Zweifelnden Rechtraten bedeutet, Schmerz und Leid zu lindern, die von der Angst und Furcht als Folge des Zweifels kommen, und den Mitmenschen in seiner Schwäche und Unsicherheit zu unterstützen. Zweifel, die den Glauben betreffen, können wir positiv als Zeichen annehmen, dass wir Gott und seine Geheimnisse besser kennenlernen wollen. Fragen über den Glauben helfen uns, ihn zu vertiefen. Zweifel müssen jedoch auch überwunden werden.
Dazu helfen uns das Hören auf das Wort Gottes und die Katechese. Ebenso wichtig ist es, den Glauben zu leben, vor allem im Dienst an den Mitmenschen. Dann lösen sich viele Zweifel auf, da wir die Erfahrung der Nähe Gottes und der Wahrheit des Evangeliums machen. Es folgt nun ein kurzer Gruß des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger. Con gioia saluto i pellegrini di lingua tedesca presenti a quest'udienza. Le opere di misericordia ci aiutano a vivere la fede nella vita quotidiana e in mondo concreto, soprattutto nel servizio a favore dei bisognosi. Rispondiamo così all'amore che ogni giorno Dio riversa su di noi, facendo sì che l'amore divino plasmi in noi e la vita dei vicini. Il Signore vi benedica e protegga sempre. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die deutschsprachigen Pilger gewandt. Mit Freude grüße ich alle deutschsprachigen Pilger, die an dieser Audienz teilnehmen. Die Werke der Barmherzigkeit helfen uns, den Glauben im Alltag konkret zu leben, vor allem im Dienst an den Notleidenden. So wollen wir der Liebe entsprechen, die Gott uns jeden Tag schenkt und dafür sorgen, dass die göttliche Liebe uns und das Leben der Mitmenschen umwandelt. Der Herr segne und behüte euch alle Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada a dos obras de misericordia muy relacionadas entre sí: dar buen consejo al que lo necesita y enseñar al que no sabe. La falta de instrucción es una grave injusticia que atenta contra la dignidad de las personas. ¿Cuántas personas, y sobre todo niños, a causa del analfabetismo, caen víctimas de la explotación y de otras lacras sociales? La Iglesia ha sentido siempre la necesidad de comprometerse en el campo de la enseñanza para cumplir su misión evangelización. Muchos santos han consagrado su vida a la educación de los más desfavorecidos, sabiendo que ese es el camino para superar la miseria y la discriminación. Dar buen consejo al que lo necesita es un verdadero acto de amor hacia las personas que están desorientadas o tienen dudas. Todos podemos tener en algún momento dudas sobre la fe. La escucha de la palabra de Dios y la catequesis nos ayudan a superar esas dudas. Pero además es importante concretar la fe en nuestra vida para que no se convierta en algo teórico y abstracto. Cuando practicamos la fe, sirviendo a los hermanos y especialmente a los más necesitados, entonces muchas dudas desaparecen porque sentimos la presencia de Dios que nos ama. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Virgen María que nos ayude a tener un corazón atento a las necesidades de las personas que nos rodean.
para que también ellas puedan experimentar el amor que Dios les tiene. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Dar bom conselho e ensinar os ignorantes são duas obras de misericórdia espiritual. A primeira delas procura ajudar a pessoa confusa, indecisa, duvidosa, a superar o tormento e a aflição que lhe provocam as suas dúvidas. É um ato de verdadeiro amor, pelo qual se ampara e apoia a pessoa na fragilidade da sua incerteza e hesitação. Alguém poderia dizer-me: Padre, tenho tantas dúvidas de fé, que devo fazer? As dúvidas em matéria de fé podem ser um sinal de que queremos conhecer melhor Deus e o mistério do seu amor por nós. Neste sentido positivo, é bom que nos interroguemos sobre a nossa fé, porque assim somos levados a aprofundá-la. Em todo caso, as dúvidas devem ser superadas. Para isso, é necessário escutar a palavra de Deus e compreender o que nos ensina, nomeadamente na catequese. Outro caminho importante é fazer da fé não uma teoria abstrata onde as dúvidas se multiplicam, mas uma vida, procurando pô-la em prática no serviço aos nossos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. Então, todas as dúvidas desaparecem, porque sentimos a presença de Deus e a verdade do Evangelho no amor que, sem mérito algum da nossa parte, habita em nós e partilhamos com os outros. Desde a escola fundada precisamente aqui em Roma por São Justino no século II, para que os cristãos conhecessem melhor a Sagrada Escritura, até São José Calassancio, que abriu as primeiras escolas populares gratuitas da Europa, temos uma longa série de pioneiros da instrução que compreenderam bem esta obra de misericórdia e dela fizeram um estilo de vida tal que transformou a própria sociedade. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Di cuore saluto i fedeli brasiliani di Araguari, Lorena e Manaus e tutti i pellegrini di lingua portoghese. Grazie per la vostra presenza e soprattutto per le vostre preghiere. Alla Vergine Maria affido i vostri passi al servizio della crescita nella dignità umana e divina dei nostri fratelli e sorelle. Su di voi, sulle vostre famiglie e parrocchie, scenda la benedizione del Signore. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis brasileiros de Araguari, Lorena e Manaus e todos os peregrinos presentes da língua portuguesa. Obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações. À Virgem Maria confio os vossos passos ao serviço do crescimento em dignidade humana e divina dos nossos irmãos e irmãs. Sobre vós, vossas famílias e paróquias, desça a bênção do Senhor. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole, de langue portugaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe.
المفعم بامتنانهم البنوي، وهم يوكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في عملي الرحمة الخاصين بنصح المتشكك وتعليم الجاهل، وهم عملان يهدفان إلى مساعدة الأشخاص على استعادة كرامتهم أو المحافظة عليها. فالمرء دون تعليم يصبح فريسة سهلة للاستغلال ولأنواع مختلفة من المضايقات الاجتماعية. لذا شعرت الكنيسة على مر الزمان بضرورة العمل في مجال التعليم والتربية من خلال الكثير من القديسين والقديسات والمؤسسات التعليمية الذي هدفها الأوحد هو كرامة الإنسان ومقاومة الفقر والاستغلال والتمييز وتكريم العلم والمعرفة وزراعة القيم والأخلاق. أما حول نصح المتشكك فهو عمل رحمة يهدف لتخفيف الحيرة والمعاناة اللذين يولدهما الخوف والقلق النابعان من الشك. وأوضح البابا أنه من الجيد أن نشك وأن نطرح الأسئلة، لا سيما فيما يتعلق بالإيمان، لكن ينبغي تخطي الشكوك عبر الإصغاء إلى كلمة الله وفهمها والاهتمام بالتعليم الديني لتقوية الإيمان، ومن ثم عيشه في خدمة الإخوة. فالإيمان المعاش في المحبة يذيب الشكوك ويزرع اليقين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Terra Santa, dall'Egitto e dal Medio Oriente. Non dobbiamo temere le domande e i dubbi perché sono l'inizio della vita, della conoscenza e dell'approfondimento. Chi non si pone domande non progredisce né nella coscienza né nella fede. Ma dobbiamo anche ricordare che il miglior consiglio ed educazione che possiamo offrire al dubbioso e all'ignorante è quella di testimoniare loro il grande amore gratuito di Dio attraverso la fraterna misericordia realmente vissuta. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة ومن مصر ومن الشرق الأوسط. علينا ألا نخشى الأسئلة والشكوك، لأنها بداية الطريق للمعرفة وللتعمق، فمن لا يسأل لا ينمو في العلم ولا في الإيمان. إنما علينا أيضا أن نتذكر أن أفضل نصح وتعليم يمكننا أن نقدمه للمتشكك وللجاهل يتمثل في أن نشهد لهما عن محبة الله العظيمة والمجانية من خلال عيش الرحمة الأخوية بالحقيقة،
ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. C'est au tour maintenant des fidèles de langue polonaise de s'adresser au Saint-Père. Błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj uczynki miłosierdzia, wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Są to zadania, które dotyczą płaszczyzny indywidualnej, osobistej każdego, jak i wspólnotowej. Kościół na przestrzeni wieków angażuje się w dziedzinę nauczania, ewangelizację, przywracanie godności najuboższym. Wielu świętych swoją pionierską posługą już od czasów świętego Justyna w II wieku poprzez zakładane szkoły, kształcenie najuboższych, pragnąc, by mogli oni przezwyciężyć ubóstwo i dyskryminację, potrafiło przywrócić godność wielu ludziom. To przez edukację nabywamy sprawności intelektualne, zawodowe, biegłość w różnych dyscyplinach, kształtujemy swoją świadomość. Wielu naszych braci doświadcza jednak w sprawach wiary różnego rodzaju wątpliwości. Naszym zadaniem i zadaniem Kościoła jest łagodzenie owego duchowego rozłamu i udręk, które im towarzyszą, a rodzą się ze strachu i niepokoju jako efekt ich życiowych trudności i wyborów. Dobrą radą, zaangażowaniem wspierajmy te osoby, by potrafiły pokonywać swoje problemy i wątpliwości. Bądźmy otwarci, by nieść duchowe wsparcie tym wszystkim, którzy go potrzebują. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Abbiamo ascoltato oggi l'impegno di consigliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti. Fratelli e sorelle, per realizzare questi compiti rafforziamo la nostra fede ascoltando la parola di Dio, partecipando alla vita sacramentale, alla vita della Chiesa e al servizio dei più bisognosi. Aiutiamo i dubbiosi dimostrandoci ogni giorno, in ogni situazione della vita, testimoni della fede di Cristo. Di cuore vi benedico. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Usłyszeliśmy dzisiaj polecenie, by wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Bracia i siostry, by wypełnić te zadania, umacniajmy naszą wiarę, słuchając Słowa Bożego, uczestnicząc w sakramentach, w życiu Kościoła i w posłudze najbardziej potrzebującym. Podnośmy na duchu wątpiących, bądźmy każdego dnia, w każdej sytuacji życia, świadkami wiary i Chrystusa. Z serca Wam błogosławię. Padre Santo, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles italiens. Preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico.
Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Porgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de la langue italienne. Je salue les participants au cours pour les missionnaires promu par l'université salésienne et le responsable de l'Union apostolique du clergé, accompagné par l'évêque de Andria, Monseigneur Luigi Mansi. Je salue la délégation de la ville de Fanano, avec l'évêque de Carpi, Monseigneur Francesco Cavina. Et je les remercie pour le don de la sculpture concernant la miséricorde. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et les jeunes mariés. Dimanche dernier, nous avons terminé le jubilé extraordinaire. Mais le cœur miséricordieux de Dieu pour nous, pécheurs, ne s'est pas fermé. Et il n'arrêtera pas de nous inonder avec sa grâce, de la même façon qu'il ne se ferme jamais nos cœurs et que nos cœurs n'arrêtent jamais de réaliser des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. L'expérience de l'amour et du pardon de Dieu que nous avons vécu lors de cette année sainte demeure en nous comme une inspiration permanente de la charité envers nos frères. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunc usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain midi pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique ainsi que nos amis d'Immédiat et CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.